Both these teams have so far given us under 6. But Hassan Isa Khail says, I'm going to play my shots. Beautiful hit. Right in the hitting arc through the offside by Mujib. 19 for Afghanistan in the World Cup. And he's already showing his caliber going after Mujib Zadran. This is the second boundary in the over. Two brilliant shots at Siddiqullah Atal. How he batted. Hit some proper cricketing strokes rather than slugging. Take a look at that for the third stroke. Finds the gap and the field had mid off. Save your legs. Brilliant. Oh, if the other two were good, this was better. Put their body in the line and be disappointed with the Tigers. That's a shot and a half. Oh, take that, says Hassan. Naviz Zadran pitching it short. The ball did not get high. And there was smash in front of square for the first Pakiza. Yeah, wonderful shot. That was pitch short and Hassan Isa Khail was right onto it. He would have loved this. And came onto it in a jiffy and smashed this for a maximum. Inside the circle, Nabi goes on to the long on. And straight away, the fielder takes the catch. What a field placement that has been. Wafiullah Tarakhail takes the catch and the first wicket for the Ammu Shark falls. Unlucky Abdul Malik. I thought he timed it so well. Only found the fielder. And just make some room for himself, so that means that where Mujib is intended, it would not come, because maybe to his body now he's given himself room and that goes away for 4. Also دواړه په نن لوبه کې هم لوبېږي. 2 قدمه بال پسې راوړاندې کېږي خو هلته وکټ کیپر بال نه ترلاسه کوي او بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره بهر ورگذار کیږي. استعمال قدم ها از طرف توپزن این نوع گرفتن بال را نداشت، اما باز هم در بال دوم شارت 6 دوش بلند از طرف عمران میر که این بار عمران میر از آمادگی ویژه خود کار گرفت و 6 دوش بزرگ را در مقابل بلال سمی انجام داد. غټ شاټ و دا ځل بیا هم د بلال سامي خلاف یو قدم وړاندې راځي او دغه بال له باونډرۍ می نماید عمران میر. یو ځل بیا 2 قدمه بال پسې راوړاندې او بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره سر په سر کامیابه ده، برلاسه ده. چیزی که نقطه خیلی مهم به خاطر کرکت و ورزش است و این هم یک سویپ از طرف حسن عیسی خیل، سویپ پر کنترل در مقابل ضیا اکبر در پایان کار. پدر و پسر و امید این میره که چی وقت خود نبی در مقابل پسرش بولینگ را انجام میدهد، اما آن طرف کار باز هم تا جایی که دیده میشه شاید فیصله به نفع تیم نبی ساخل تمام شود. ویکت کیپینگ خیلی عالی، تروی قدرتمند انجام شد. عمران میر در مشکلات دیده میشه. اگر شک موجود باشه نفعش البته به نفع بیتسمن اعلان میشه، اما ما و شما و علاقمندان منتظر فیصله هستیم. و به کتل شو دا هم آوټ. په دې سره یوه مهم چونین شات خو دا ځل ډیفاین لیک او 4 منډې. هیڅ یو فیلډر ته د بال نیولو چانس نه و. وروستی بال یو ځل بیا هم په ډېر ښه انداز. Suhas with welcome Suhas. Thank you, Mr. Fidai. And what a way to start this one. He has welcomed Nabi in the best possible manner for Isa Khail. What manners? He's your dad bowling at you, man. First ball and he dispatches it for 6. This is cricket. You, my father, out of the field, have a lot of respect for you. But if you offer me one like that, I'm going to dispatch it. But you'll not produce the same result. Excellent point that. And with that single will reach his half century, Isa Khail. What a way to make the most of an opportunity. Out of the 88 runs scored by Ammu Sharks, 50 belong to Isa Khail. Tells you how dominating he's been.
Hassan Isakhel 50 unbeaten, 2 6s and 5 4s. Is what tells you what an entertaining player he is. Enough bet. We'll go the distance. Kamal says, let me join the party too. Well, you called it. It won't be too long that he'll continue being the second fiddle. He says, all right, now one I get in my arc. Farman Safi's been good. And this was half an opportunity. Wafiullah Tarakhel by the boundary rope, doing the smart thing, trying to send it back to at least keep it challenge. And Shahidullah Kamal comes down the track. Once again, Mohammad Nabi this time. The long on, long off, both fielders been tested. Both fielders have failed. Both have allowed it to be a maximum. Wafiullah Tarakhel was a tougher one. Nabi maybe could have held on to that. Taller of the two. Mohammad Nabi went for it with one hand. Didn't get it from the middle of the bat. Yeah, tried to parry it in play as well. Nabi couldn't. He sets high standards. I'll say. Oh, he's bowled him! He's bowled him! A short fine leg. A complete team man, Nabi. Inside out, stylish as ever. Wonderful execution too. This 6 will make him feel so much better. His fans have enjoyed every bit of this. Well, Khalil has bowled really well. Gurbaz won't be enjoying this being hit for the maximum. Gurbaz? Well, Balwan Nishpagiza Wahala. Big appeal, and the finger has risen. The finger that matters has risen. Sami's got to walk, and the plan works for Gurbaz. Throws the ball to Khalil, he returns with a wicket. Welcome, Rahimi. Thank you very much. There is Yatamana Fidai. Tan pa cricket ki. Shot koshish. Fielders ta Wafiullah Tarakhel. Hasakaya matawani ki na. Salur Mandola para ball the boundary line na bahar. دا بال وفیولا که څه هم چټک دی په فیلډ کې البته په بخښنه کې څه کول غواړي مجیب سویپ ته ورغی بیټر او دلته کامیاب هم دی شپکیزه مضبوطه دی سویپ او سلاک د محمد اسحاق رحیمي او دا هغه څه دی چې ته باید ټرن مات کړي ځکه محمد نبی دی او دې سره بولډ آوټ اسحاق رحیمي زی ډریسنګ روم ته او دا خالدن نه د اسحاق رحیمي لپاره د امو لپاره ځکه وړاندې لومړی توپ چې کوم ترسره کړ فرنټ راغی سلاګ یې په ډېر ښه ډول سره واخه ډېر ښه شپږیزې ته یې ورساو خو وروستي دواړو توپونو کې په بیک فوټ باندې لاړو موږ نو یو سلو اتیا دا هدف دی چې کولی شي دوی دفاع وکړي او په زړه پورې آن سایډ کې دغه بال له باونډرۍ څخه بهر د څلور منډو لپاره ښه فکر و کراس راغی شرف الدین اشرف ځکه وایي کتل هلته فاین لیک دننه په سرکل کې او دلته بیا هم یار کرلین لوبونه پزله پورې ده ډېر ښه مدیریت کول دي د توپ وهونکي شرف الدین اشرف له لورې په ښه بال باندې څلوریزه راغلله او ډېر ښه ټایمینګ و احتیا هم بلاکر کې و واید یار کرو Stroked over long off. 6. Amazing strike from Ashraf. Yeah, you said that Ashraf can hit the long ball, and that's an example. Don't think he got the full hold of it. It was full. Trying to bowl a Yorker, the leg spinner. And it goes the distance. Going with the turn, that was the secret of success of that stroke. I heard something. The finger is up. And Khalil has struck. Straight away, Afsar Zazai was confident that there was a probably outside edge or a bottom edge. Khalil, the leg spinner, is bowling outside the yaw stump, taking the arc of the leg side play of Kamal. Into the tap. Short delivery should be caught. Yes. Back pedaling
Fine catch taken by Bilal Shami. And second wicket for Naveed. Now, Bilal Shami was quite expensive in his 3 overs, gave away 36 runs. Focus outside the off stump. Or ball to the body just like that. That's a top edge. Lovely delivery and a good catch by Zazai. Well planned, well executed. Full marks to Missenegg Knights. Ramullah Gurbaz from mid-off making the plan. Naveed This is to be a Yorker or slow ball bouncer. swung away on the onside. Man coming in from the boundary. Accepts the catch. Wafiullah Tarakhel taking the catch. Ashraf is gone. Caught in the deep. Yeah, as expected, he was going full. Probably trying to bowl a Yorker. Missed the length. But Sharafuddin Ashraf comes down the track and Asfar Zazai does the rest. As Mujibur Rahman picks up his second wicket and bundles out the Sharks in 19.3 overs to 162, which I feel the Missenegg Knights will be the happiest side going into the break. Excellent bowling performance. All the bowlers chipping in. Mujib culminating the innings. Yeah, as Yamin Ahmedzai wanted to give charge to Mujib delivery. Out for 162 inside 20 overs. I thought Mujib bowled really well, 2 for 29. दुआ में स्याले दुआ में पाणे था सातन लपार यौसल औ दृश्य पे तमंडो हदफ वर्कल शो लका संगच रहमानुल्लाह गुरबस ऑन साइड तलो बॉल कीगी हेज डगर साथ उनके नश्ता पटी मिड विकेट बांधे सलूरिजा पेडुनु ने दगा बाल रवागस्त खालिद तणेवाल लुमड़े सलूरिजा पदगा पाणे की बियाम पर लेग स्टंप बांधे डगर साथ उनके अनिष्ट पर 2 तोपुन बांधे 2 सलूरिजी दा हम मिड विकेट एरिया पर तरफ बांधे दाजल दोना तोपुन पर हम दगा एरिया के दोना डगर साथ उनकी شوي چانس د خالد لپاره شاکر او بیا مخه مخلوب هونه دا خوشبختی بیا هم د خالد پنوم باندې او د لانګان او لانګ اف ترمن سلور نورې منډې دریم سلوریزه د چې پروانه ور کې لیدل کیږي اغلاس پشپګیزه سره وایلې او شاټ لافټ او شپګیزه خالد خاموش نه ده एक्सपीरियंस फजल अकफारू की लुमड़ी ओवर की पपिंजो तुपुनु यविश मंडे بالکل لکه وړاندې چې مو وویل ځای په ځای باندې چینل کې وبال او یوازې ټایم میکر دغه توپ او د شپږیزې لپاره د د سټیبیلیټي که وګورو بیلنس د باډي وګورو هو فی الله مخه څوک نسي نیولی او توپ د شپږیزې لپاره بهترینه شاټ یو ښه شراغلاست د شرف الدین په دغه اوور کې وفي الله ترخیل تکرار د صحنې ګورو سلاک ته ورغی د بیټ په منځنۍ حصه باندې او د لونګ آن بیا هم د سویپ خو دلته ایج لګیږي فاین لیګ فیلډر نه دی بریالی او سلوریزه لومړی شپږیزه او بیا سلوریزه دواړه ځوانان ډېر زیات ښه لګیا دي ډېر بهترینه توپ وهونکی ده اوهو دا اصل توپ د کور باونډري په لوري باندې او ګورو چې لوبڅار ټایمینګ اوه نور علي زدران به خامخا ته ذهن راځي او ذهن ته به راځي 2014 آسیایي جام کوم چې د پاکستان پر وړاندې اجاز احمدزی فول کولو کوشش وفي الله ترخیل فیلډر هڅه کوي حسن عیسی خیل او بریالی کیږي نه یوه بله سلوریزه او داسې ښکاري چې هایلایټ یې ګورو یوازې ننداره ده بس سلوریزه په واډ شلونګ باندې دا ځل وفي الله ترخیل او د خالد تڼیوال بیټ په لوب چې د دوی توپ اچوونکي د ده او بالکل ځای په ځای راکټ شاټ او دا هم توپ د باونډرۍ څخه د باندې څلور منډې آیا ما سره ګپ لګ تر سره کیږي تر دې دمه او دلته ریزلټ معلوم دی شپږیزه سلاک سویپ ته ځي دا ځل خالد تڼیوال
هیڅ خاطر نسته چې څوک راځي او په هغه باندې شاټونه ترسره کیږي. هغه که د نړۍ ستوري دي، هغه که د لیګونو غوره لوبغاړي دي، هغه که د نړیوال جام غوره لوبغاړي دي. خو وفي الله او خالد دا تکل کړی دی چې اوس په ویشتنځای ولاړ وي چې څوک راځي د هغوی په وړاندې به دوی کوي بیک فوټ باندې والتا ډګر ساتونکی شته، شاید یو باندې بسنه وکړي. مس فیلډینګ او دا پریشر دی. سلوریزا قیس احمد هم خوشحاله نه ښکاري. او وروستی توپ هم د ایکسټرا کور د پاسه شپکیزه. هر بالر چې راځي 15 شل منډې، څلور اوره پای ته رسیږي 83 منډې. دا په روانه شپکیزه کې تر ټولو قیمتي پاور پلی ده د امول لپاره اورال په روان لیګ کې. لږ څه شاته راتګ غټه شپکیزه او دلته په غږونو کې هم تغییرات. زموږ دوه نور همکاران حکیم احمدزی ورسره څنګ کې دیویندر کمار. Pulled away. Wow, what an execution of that shot from Wafiullah Tarakhel. Brilliant, absolutely brilliant. Exhilarating, absolutely exhilarating. He's dishing out some astonishing strokes here. Timing, pure timing. Picks the length early around the leg stump, asking for trouble. And typical Caribbean flavor in stroke making. The over coming up, Fazal Farooqi charges in and pulled away nicely. There was a fielder in place, but he was a mere spectator. Another big six, another maximum to end the over. 6 overs gone, it's 89 for no loss, the Messiah Knights. Magical batsmanship. A batsmanship of a very, very high quality. And would you believe it, Dave? A commentator's curse coming into play. Yameen Ahmadzai has provided a massive breakthrough here for the Amul Sharks. He's removed the dangerous looking Wafiullah Tarakhel. Dave. Mullah Gurbaz. Incredible, a gentle on drive. First ball. They're coming back for the second and overthrows coming into play. Wow. 4 runs from your first shot, and that's not also the boundary, that's off the running. They have run 4 runs here. Hassan Shakil not happy with his effort. Did well to pull it back. The boundary check looks quite fine, but as you told, 4 runs already accumulated. Shouldn't be much a problem. He was able to flick the ball back before he made contact with the ropes. That should be fine. Returned safely as well. Boundary signal. دلته خراغلاست وای خالد قیستا څومره په زړه پورې شپږیزه سلاک سویپ او بال د شپږو منډو لپاره د باونډرۍ نه د باندې او سیټ توپهون کې دا دغه ډول مخکې توپ اچونه ډېر محکم دی په خپلو شاټونو باندې او دلته یې د وفیالله کار ونه کړ ځکه نهت څلوېښتو منډو کې هغه ویکټ له لاسه ورکړی و خو دوی وشو کولی د نهت څلوېښتو منډو نه تېره دغه نهت څلوېښت منډې په 50 بدلې کې په زړه پورې کرکټ لومړی انینګز کې په 0 باندې اوټ شوی و د فرید ملک له لورې خو وروستي دواړه انینګزونه یې په زړه پورې و د خالد تڼیوال ځوان د افغانستان آینده متاثر کوونکې هغه څه چې دغه لیګ توپ اچونې برخه کې راشد غواړي توپ وهنې برخه کې به ګربز غواړي او دلته هماغه شاټ او هماغه ځای او شپږ منډې څه کوي خالد او هماغه غلطي د کیس احمد له لورې
بیا هم مخکې د هغه زون کې چیرته چې هغه په دغه انینګز کې زیات شاټونه ترلاسه کړي دي بیا هم مخکې پیچ کړ شرف الدین اشرف باید قیس احمد ته لاړ شي مشوره ورکړي چې دغه ځای نه دی تر څو توپ اچونه ترسره کړي بالې یو څه هوا هم واخیستله خو بونډري کراس کړه دوه شپږیزې هو بهترینه مازې ټایمینګ نه دی د مسانک توپ اچونکی مجیب بیا اوه وکټې اخیستې ده دلته ګورو چې یو اسانه کیچ او بالاخره خالد خپله وکټ له لاسه ورکړله د یو په زړه پورې انینګز وروسته او د ګربز له لورې د هغه ستاینه منډې په دریو پاڼیو کې ترسره کړي او دا ځل ګربز جوینز د پارټي ایکسټرا کور کې بال له باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره وړاندې یو څه خاموش و دلته یو څه مخکې پیچ کړ یمین احمدزي دغه بال او بال له باونډرۍ او دلته شاته ځي او ګربز بالاخره خپله وکټ له لاسه ورکړه په پوینټ کې یو زبردست کیچ د حسن اساخیل له لوري غوښتل چې سکویر کټ ترسره کړي خو شرف له لوري ښه توپ شوی و Even after the arrival of Gurbaz. Brilliantly taken. He's got the experience and he's got the wicket as well. Sohail, who has been consistently batting well, it's out for 2. You love bustling cities. You've got a vibe going in Afghanistan. This is the place you need to be. And that's the place the ball needs to be, says Farman. Collects his first boundary. Beautifully placed. They needed boundary to put the pressure back. Abdul Malik into the attack. Late cut. Delicately played. Such a lovely stroke. Runs required in single digits. Marat has got a new friend in Kabul Stadium. Brilliant. No half measures. Afsar switches into the T20 mode as well. Well, he's hit boundaries in different directions. One down to third, late cut. Then dancing down the pitch. Bowled him. Anti-climax. Absolutely brilliant. Don in place. That's his son. He can go over the top on the leg side too, which he does. Finishes it off with a 6. A gift the crowd will never forget. That'll seal the deal for Messianic Knights and they accumulate the much needed 2 points. Oh, Itishlat Shpagiza Cricket League 2025 powered by X-Pool just continues to give us amazing moments like these. Stories within stories. A dominating, comprehensive victory for the team Messianic Knights. That's how Nabi finished. Just waited for that and swung it over mid-on into the stands. Crowd catcher. What a way to finish the contest. That was the expectation. Expectation fulfilled. A victorious stroke from Nabi. And memories for a lifetime for the spectators watching that ball sailing towards them. Absolutely right. There are not many leagues in the world where So a dominating batting performance against all the bowlers. Mr. Jar, the tournament director, to make the presentation. The purple cap to be delivered to Mujibur Rahman as he is the leading wicket taker in the competition. 7 wickets for Mujibur Rahman and 177 runs for Wafiullah. And he's just getting started.